No? Our minimum is 1,000. Kinsay nag-claim ni Ana. Number 2, our ministry will experience non-stop multiplication. Can I hear an amen to that? Number 3, we are designed to multiply. We shall not be small. Say amen. And then the number 4, many thousands to innumerable multitudes. Many thousands. And that is all about, dili lang siya people. No? Remember, when you talk about multitudes, all areas of your life. When you are doing business, you will proceed to the prophetic agenda of the Lord for your life to do multitudes. So on and so forth sa imong life. Because when God speaks, it's all aspects sa atong kinabuhi. And number 5, nations are our inheritance. That's why let us all prepared for this. Because kung dili ka andam, pwede mo labay lang na siyang opportunity, wala ni mo na-receive, wala ni mo na-enjoy because you are not prepared to have it. But in this journey that we have, beginning 2025, og kitang tanan, nag-receive ta sa word ni Lord. Kay kanang tanan nga mga points, doon na sa verse of the Bible, para mag-affirm. So that you can say amen to the word of God. Kaya kini siya, dili ni siya guni-guni or something, pangarap, pangandoy nato. It is being spoken already, revealed already, given by God already. Bisan wala pa kita, ang Lord nag-prepare na sa ato na mao kini ang atong destiny. Kaya nindot kay mag-serve kay Lord. Say amen. Dili ka lugi pag mag-serve ka kay Lord. Mao ning pinaka the best nga life nimo here on earth serving the Lord. No? Dili itong gina-offer sa kalibutan. Gikinahanglan nato siya because we are still on this earth, but see to it that the principle nga itong ginagamit is the principle of God taken from His very words. Kaya pag naglambo ka, see to it nga kanang paglambo nimo, it's because of the word of God nga imong gituuhan, nagtuman ka sa iyang principle, that's why nagresulta ang pulong sa Ginoo. Because the Bible said, the word became flesh and dwell among us. So wala nagpabilin ang word nga distansya sa ato. Ni-anhi gyud siya, di lang basta kay close nga pag-anhi, ni-enter gyud siya sa ato, dwell among us. Grabe ni puyo siya. And then when the word of God dwell in us, dapat adunay manifestation. Kaya ang tao nga gipuy-an sa word ni Lord, ang tao nga sig-receive sa word ni Lord, sigurado gyud 100% mabag-o gyud ang kinabuhi. Sigurado na, no doubt. Pero maingon ka, Pastor, kini siya, dugay naman ni nag-serve kay Lord, wala lagi na bago. Possible nga ang word wala pa nagpuyo. Basta kay, as far as I know, when the word of God dwelt, doon ay grabe nga change and transformation. Kaya mao nang sikrito sa ato, the moment gusto ta ma-change for something, doon na kay matikdan sa imong kagaling nga, Lord, murag dili pa gini pwede. Unsa imong buhaton? Receive the word. Let the word of God dwells. Because the moment na ng word ni Lord, walay makaresist nga power sa enemy. Can I hear an amen? No? Ang enemy, mulayas yun na siya the moment imo nang gipa-enter ang word ni Lord. No choice. In fact, dili nakakinahanglan o grabe nga drama sa kinabuhi para lang ma-change ang imong life. Just receive the word and let the word stay and remain. And let your mind be continually meditating on those words. Kumbaga, wala na nimo ni gitagad. Kini na imong gitagad og panahon. So therefore, kining imong wala gitagad, hinay-hinay na lang na siya, o di gani, bigla na lang siya mawala. Nga naman, mag-unsa pa man ko din, wa naman ko tagda. Wa naman ko gipansin. Lahi naman ang iyang gipansin, bag-o naman yang relasyon. O dili basta lang nga relasyon, Diyos, nga gituhan ako mao niyang Dios sa ginatibukan. So the demon, the devil himself, will just flee away. Og mao nang sikreto igsoon. And I believe si Lord nagdala sa ato sa level of understanding. Therefore, this morning, the context of our sharing at all times is in the context of relationships. Pamotong gi-strengthen ka ni Pastor Eunice. Without understanding relationship, the Word of God is merely a suggestion to you. Kasi wala pa kay relasyon. Kaya ang pinakauna, build your life in the Lord having a relationship. Of course, ang relationship, doon na siya stages. Gikan sa infant,
padulong sa childhood, adolescence, hangtod mahimong adult, as you receive the Word, so that one day, the Word of God, even now as we declare, will become our final authority. Pwede ba nimo na masulti karon? The Word of God is the final authority over my life. Everybody say it. Join me. The Word of God is the final authority over my life. When you make that as a prophetic word, something is now happening inside of you. Why? Because ikaw mismo nag-open. Ikaw mismo nag-declare that you really wanted it. Og makita nato ang word ni Lord, grabe ka powerful gyud sa ato. Kaya katong verse kagina, balikan na ako kadjot, because grabe siya nga connection. How can a young man stay pure? By living according to the word of God. So mao na atong basihanan. So now therefore this morning, it is my privilege to continually sharing to you our journey towards God's prophetic agenda. When we say again, prophetic agenda, something that God has installed already, but also something that God wants us to journey towards those what He is being told. Na siya gisulti, klaro na, pero gusto niya mag-journey ka, padulong dito, but katong imong gipadulungan is the same on what the Lord is saying. Nakuha na itong punto? Naanay gibuhat si Lord, pero gusto niya nga mo journey ka. Pero ang imong destiny, kato ng iyang gisugdan. And the verse that nga embrace ato niya na is, our God is an unlimited God. The Bible said in the book of Revelation, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. No, grabe, no? 3 times nga gisulti niya nga, the same meaning. Pero nga nung iyang gikinahanglan isulti 3 times with one verse. I am the Alpha and the Omega, sinugdan o katapusan, beginning and the first, and then, what is the next? The first and the last. So meaning to something nga gusto ni Lord nga atong ma-embrace, nga when you have Jesus in your life, you have everything. Grabe, no? Truth na siya, Exxon. When you understand relationship with Jesus, then whatever His declaration through His Word, para na sa imo. Kaya dili ka musulti nga, ay sa Old Testament raman na, kay Abraham raman na, kay Joseph, kaya po na, kung mga tao sa Bible raman na. No. When God is telling us, I am the Alpha and the Omega, I have everything, therefore when you have Jesus, then everything that is being transpired in the Old and the New Testament, pwede siya nga atong ma-enjoy in our time today. Mao na'y nakapa-excite sa ato. You know what? When I have that revelation, I am so excited in my spirit. Though many times my flesh will not agree right there and then. The flesh, kinig yung unod, no? Mo resist ni. Carnal man ni siya. Mo nang ginadiscipline nato atong flesh. Kay kung imong pasugtan ang imong unod, carnal gina siya. Dili gina siya spiritual kanang imong unod. Pero gikinahanglan ato siyang take control by receiving those declaration, the fruit of the Holy Spirit. Kaya wala ta nag-operate according sa atong flesh. Amen. Wala ka nag-operate according sa imong emotion. Amen. But nag-operate ang imong life according sa word ni Lord. Therefore, pag namali ka, nagkasala ka, ayaw i-justify ang imong flesh. But instead, go to the Lord and ask for forgiveness so that you will recover. Okay? That's the right thing atong pagabuhaton. Kasi kung dili ta ma-establish niya na, pag nakasala ka, mag-reason out tayo muna una, tao ra gyud good ko gyud. Ingani gyud ko unsaon man. So wala kay chance nga maghimog radical nga decision sa imong life nga imo na siyang putlon, imo na siyang i-remove, imo na siyang i-disown kay imong giangkon nga ingani gyud ko. But actually, God is telling you, you are now no longer living your life, but you are living according to what the Lord is destined for you. Therefore, we have discipline. Ang pag-ani sa simbahan, partly sa atong flesh nga discipline. Amen. Kaya I know, daghan pa sa ato nag-struggle.
na pag-anhi og sayo, pag-anhi og every Sunday, napay struggle, naga-battle pa, sige lang. Pero ayaw pag-undang, not until mo yung ka, yes, I totally overcome the desire of my flesh. Because I made a choice to connect with God at all times so that He will give me strength to overcome all of these things. Naba kay prayer nga ni Ana. Kaya ayaw pagkungkaw na nga ingani nagyud ko unsaon man. Pasensya gyud mo, ingani gyud ko. You just come to the Lord in prayer with humility. Lord, I know dili ni imong design sa ako, pero naga-trouble ko, naga-struggle ko. I need your strength in this particular area. And you know what? Ma-amaze ka na himuon si Lord sa imo. Nga naman, nagsugod sa imong desire. Mo to atong gikanta kanya, Lord, this is my desire. And what is our desire? To honor you. So how can we honor the Lord? By giving our bests. By giving our everything. Kaya naging unta, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Heart and soul, very important. And I want to live this life for you alone. Are you ready for the declaration? Are you ready for the era of millions? Because this morning, verses from the Bible, we'll take a look so that we'll be embracing this era 2025 and beyond, that this is the will of God for your life. This is the will of the Lord for your life. Gusto sa Ginoo i-enjoy nimo what belongs to you as His child. Amen. Bilang anak sa Ginoo. Kinsa nga atong amahan? Hari. Remember that. He is the king. And He has the kingdom. And now that you have decided nga mag-serve ka kay Lord, you belong now to His kingdom. And the king, dili siya gusto nga na'y nagpuyo sa iyang kingdom, nga nagpabilin nga murag dili bagay sa iyang gingharian. Always remember that. No, wala pa man ko nakaadto sa lugar nga kingdom nga mga nasod, pero mauna ang ilang rules dito. Dito sa palasyo, walay pwede magpuyo dito nga iyang balay, murag dili bagay sa palasyo nga within the palace compound. The king himself will plan, kinsa man imo maning sulugon, nagpuyo man din, nganong ingana mayang balay, dili ko mosugot, ibaguhan ang iyang balay. Nganong mao man iyang sakyanan, dili bagay nga mosulod sa akong palasyo, ang iyang sakyanan, dili bagay sa akong palas, paliti nagbagong sakyanan. That is already the declaration of the king. Why? Because he represent himself sa iyang kingdom. How much more ang atong King of Kings and the Lord of Lords? No, how much more? Kung naa may mga kingdom diri sa kalibutan, that's why gitawag siya nga King of Kings and Lord of Lords. Kaya sa kalibutan na may mga Lord. Pero He is the Lord of all the Lords. He is the King of all kings. And now we are privileged. Ingay mong katapad, you are privileged. You are the sons and daughters of the King. Oh, marag dili pa mag-sink in, no? Pero mag-journey ta. Kay mauna ang imong identity. That's why this morning, let us all declare the word of the Lord. The first point that I like to share about this era of millions is found in Isaiah 8:18 declares, we are as financial sign and wonder. We are, imong katapad, we are. So kitang tanan sabay tanini, we are financial signs and wonders. Design ni Lord sa ato long time ago. And praise God, along the way as we journey, we begin to discover it. In the book of Isaiah chapter 8 verse 18, mao ni iyang giingon, here am I and the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. Why to be specific the financial aspect? Because dili ka mahimong, din sa kalibutan, dili ka mahimong bantugan sikat without having all this blessing, earthly blessing. And this declaration speaks about, ingon siya, we are for signs and wonders in Israel. And this is very true. Kung atong tanawon ang nasod nga Israel. Signs and wonders sila.
Sa tanan nga technology, sa tanan nga pag-uswag, i-compare sila sa mga nasod nga sila nakapalibot, dili makumpara ang nasod sa very tiny nation. Because these people are chosen by God, and they responded, I believe some of them, no, dili pa tibuok nga nasod, pero si Lord nag-decide nga mao ni akong nasod, pinangga na ako ni nga nasod. Therefore, mao ni akong design sa akong nasod because this nation nag-represent sa akong pangalan. So walay kalainan sa imo karon, nag-decide ka, Lord, mag-serve ko sa imo. That when you have decided that, napansin ka sa heaven, napansin ka sa Ginoo na ingon siya, now this is my chosen child or sons and daughters. Gusto na ko ni mahimong signs and wonders ni to represent my name. Kaya dapat ang imong mind karon, magkaroon siya og operation na dili man day ko ordinaryo lang. When I have decided to serve the Lord, dili lang kay, Kristohanon ko, born again ko, evangelical ko, protestante ko. No, that is not just like that. There is that something dapat na masabtan nimo sa imong sulod nga i-work out nimo beginning today, because as far as the Word of God is concerned, your destiny is so bright in the sight of God. Igsoon, nganong naging seryoso ta sa discipleship? Because ang atong ginaayos that we become in alignment to the very word ni Lord. Because the moment align ka na sa iyang word, nag-discipline ka na, nag-ayos ka na, gitanggal na nimo ang dapat tanggalon, ani nakitaan ka na sa Ginoo nga you are now getting ready, nga nakahaom sa iyang gusto, there will be manifestation already on what His word is telling us. Muna, we cannot go about without discipleship. Dili siya pwede. Dugay na ta nga declare nga anak ta sa Dios, pero nganong wala gid kay manifestation? Because we are not yet in alignment. Kay kung wala pa ta naka-align kay Lord, pero nagaserve ta per se sa iya, ang atong accuser, ang deceiver of this world, the greatest liar of this world, will keep on arguing because there is argument nga wala na settled sa ato. Kay Lord, wala na'y problema. Grabe ang grace ni Lord. Pero si Lord, dili siya pwede mag-violate sa iyang word kung adunay naga-akusar sa imuha. Okay? Mao na gikinahanglan, mag-live ta sa life nga according sa word ni Lord, because the moment we are in alignment, there will be manifestation. That's why mga principles atong gi-apply. Kay dili man ni siya word lang nga imong i-declare, mo manifest man ni sa imuha. Kaya ginadil na to dinhi ang mga impurities. Ginadil na to dinhi ang mga wrong mindset. Ginadil na to dinhi ang mga wrong culture. In the name of Jesus, gina-cut off na to na in the name of Jesus. Mga wrong practices atong ginadil. Dili kay suko mi sa inyo or suko si Lord sa ato, dili. Excited si Lord nga maplastar ka, kay excited ang assignment ni Lord nga ihatag niya sa imo according sa iyang original plan. I hope masabtan ninyo sa atong journey kung nganong feeling na nimo karon mura kagipugos, nganong pugson man gid ko magbahay sa Bible nga di man ko ganahan, wala kagipugos igsoon. Gibalik ka sa original nga design ni Lord sa imo. Kaya ang original nga design sa ato, like kay Adam o kay Eve, sa dihang gibutang sila sa Garden of Eden, ang original nilang ginabuhat, every day, nag-enjoy sila sa presence ni Lord, every day, every morning. They have that wonderful fellowship, intimacy with God every day, as far as Adam and Eve is concerned sa first nila nga pagstay sa Garden of Eden. But when the sin sala ni sulod, wala na sila dito sa ilang altar. Kaya nag-ingon si Lord, Adam, where are you? Anong gipangita man sila ni Lord nga, kabaw man si Lord nga naalam sila sa garden? Kay na-miss na sila ni Lord, kay wala na sila dito sa ilang dating tagpuan. Kaya nga naman, nakasala naman, nitago na, wala na dito sa altar, tuan nas kabugangan. Kaya nagpansin, mga hubo man dahita, so nitago na sa kabugangan. Mao na siya ang original nga design. Kaya ayaw mo kasuko nga,
nganong ipugos, nganong ingani, nganong principle, practice yun, nga pwede man, freedom man ka ni, that is not the reason igsoon. We want us to experience what the Lord has prepared us already. Kaya, nagpaayos ta. Kaya kung nakasabot ka nini, grabe ang mong pag-submit sa imong leader. Or leader, sige, excited ko, natay mentoring, natay training, natay sa group, excited nga naman. Every time nga mag-attend ka sana mga gathering, doon ay something na pod nga ma-learn, ay sayop man ito akong gituhuan. Now I know, ako nang i-practice. Hinay, until one day, totally mag-enjoy ka sa blessing nga gi-intend ni Lord sa imo. Point number 1 declares, balik ko na to, it's all about, we are, declare, really want to say it. Yeah. Did you receive that? Now you know the explanation that I have been giving you this morning. Kaya this is all about journey. Inay mong katapat, journey. Number 2, we are a wealth producer and we have the wealth commander anointing. Hallelujah. Let's journey on this. Wealth producer ka na, wealth commander ka pa. Grabe. Pinaagi sa dihog ni Lord. Dili kay sikat ka, dihog na sa Ginoo. Tanaw na to ang verse nga mag-support ani, nga gihatag ni Lord sa ato. Deuteronomy 8:18 to duha ka translation. First NIV, atong tanawon sa NIV. But remember the Lord your God, for it is He. Kinsay maghatag? Si Lord. It is He who gives you the ability. Unsa man ang ability? Para mag-produce of wealth. So confirms His covenant, which He swore to your ancestors, as is it today. O dili lang dahil sa atong kaninunuan, Old Testament time. Ingon si Lord, hangtod karong mga adlawa. So grabe ang paglaom na to ani. Ngayon si Lord, anak, ako ang maghatag nimo. Ability. Doon na kay abilidad. Unsa man ang abilidad para ka makaproduce og wealth. So dili din siya setting pretty, Lord, ingon nimo Lord, padatuon ko nimo Lord. In Jesus' name, amen. Tulog na ka, wala kay himon. Ingon sulod, anak, I have given you the ability. I have given you the skills. And let that ability be connected to me at all times so that you will not remain the same. You will produce, you will going upward. Nga naman, dili ko mahutdan og mga pamaagi. And then nakanindot ingon siya, and so confirms His covenant. Grabe, nakigsaad siya, nakig-covenant siya sa imo. So sa ato, pag kining mga butang igsoon, pag na-open imong mind, maging excited ka, excited ko, Lord, asa dapit, asa imong gibuksan, Lord, doon ako'y abilidad, Lord, palambua kini. Truly, the Lord will do that to you the moment you are always connected to the source, which is our God Himself. Tanawan na itong New King James Version, the same chapter, the same verse, the same book. And you shall remember, inay mong katapad, remember. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the power. Ganina, grabe, ability, karon power na. Inay mong katapad, power. So doon ay gahom, dili siya ordinaryo. Dili siya common. Kay doon ay power from on high. Power to get wealth. Grabe na. O gunya karon magpabilin kang pobre. Ngayon ni Lord na kay power to get wealth. Kayamanan man na. Nya ato day nang irison kay di taganan og prosperity. Si Lord lang day ganahan kita dili. Ay kay balo ko gikapoy na mo kalisod oy. Kinsa pa may wa gikapoy di nga naglisod be? Ay pastor kung kalisod lang master ko na pastor dili na gusto na ko mo graduate ani. Dito na pud ko sa dili na pud kalisod kanang hayahay na pud ba? Og dunay formula si Lord nga gihatag sa ato. That He may establish. Grabe, establish niya ang iyang covenant. Meaning to say sa covenant, never ending.
Dili kay pauswagon ka ni Lord, nya inga bantay ka. Sunod semana pordoy na pug ka. Dili. Dunay covenant. Pakigsaad. Meaning to say, God is faithful to His covenant, kitang tanan sad maging faithful sa atong part of the covenant. Aron nga kini nga journey magpadayon. Diba? Mga common nang ginato ang mga experience before kung nakasinati ka. One day, grabe, panalaginan ka. Pero nawala na po kas Ginoo. Kaya ang panalangin, mao naman to imong quote-unquote gisimba. Kaya wala naman ka sa simbahan pagka Domingo, kay tuwa naman kasi mong panalangin nagatiman. Mao naman na kasimple. Pastor, wala man ako nagisimba na akong trabaho. Wala lagi katong Domingo. Nabisi mong God, may amaw na ng istorya ha. Di lang halata. Kay si Satan, di man niya ipahalata. Pero kung nakasay ka sa principle, the moment si Lord nakig-covenant sa imo, o mag-say yes ka sa covenant, no matter what, Lord, ikaw gyud ang akong number one. Asa bagod ni kanto Lord, wala man eh. Hubok man ko Lord nga ni gawas aning kalibutan. So pwede po ko nga hubok nga mo balik, walay problema Lord. So now that you have a covenant with me, I will be faithful to my covenant. Ano siya din sa last, He established His covenant which He swore to your fathers as is it today. Ang covenant ni Lord, mao na nga gipanganlan si Jesus Christ, He is the same yesterday, today, and forever. Dili siya mubawi. Si Satan lang ang nibabag, kay nga naman dunay arguments. Ang intended nga blessing para sa imo, naka-standby. Wala na divert, wala, naka-standby. Nganong dili makasulod, dunay argumento ang enemy. Doon na siya'y hold ba? Doon na siya'y pato nga gigunitan. Gusto na ka maninood sa Ginoo, moingon ng demonyo, ang pato. Ay, dili na lang. Sumbong ta ka. No? Ibulgar na ko ni, dili na lang. So, ang imong commitment sa Ginoo, urong sulong na lang ka. Dili kay ka na sold out nga naman, wala pa na surrender tanan. But the moment na surrender na tanan, ang saad ni Lord, even before and even hangtod karon o hangtod sa kahangturan. Mao na ang blessing sa Ginoo nga mabot sa ato, dili angayan kahadlukan, kundi angayan nga kapasalamatan o angayan nga maging excited ta kay tuloy na nga blessing. The moment we remain faithful to our covenant of serving the Lord. Amen. Gusto na ko ni i-clear yun para sa ato. No condemnation ni atong mga nag-trouble, nag-struggle in the past. No condemnation. Bawi ka, start ka karong a year. Magki-covenant ka, balik kay Lord. Kay na failure ka. No, na busy ka. Nawala ka na sa passing ni mo. And then si Lord murabag, unya na lang kung na ko spare time. Busy pa manggugugod. Kung wala na ko busy, okay, mag-serve na. Ay, dili siya mao. Sa imong ka-busy, apila si Lord. Amen. Busy ka nga person, mao na gipangita sa Ginoo. Don't you know that si Lord wala nangita og tamad? Nangita si Lord og mga busy people. Kay nabalo si Lord sa iyang principle nga kung busy ang iyang tawagon, bisag busy na, kay balo na mo plastar sa iyang schedule. Naanad naman siya nga busy. So, kuha tong standby. Pag naano na sa ministry, standby gihapon na. Wala man naanad. Pero dapat dili ka ma-deceive. Kay again, hangtod karon ang demonyo buhi. He is the father of all lies. He keeps on deceiving us. Unya, ang iyang pagsulod, very subtle. Di mapansin. Nindot ang iyang mga suggestions. Lami siya makig-converse sa imo. Dili siya mo against sa imo. Pero, the moment maminaw ka sa mga principle, murag sakto ng imo. Pag mo sugod na ka nga na, wala na, layo na ka dritso. Nga naman, ang pamaagi ni Satan, i-deceive ta niya nga wala ka nakapansin. Lo and behold, mapansin na lang nimo lately, grabe nakakalayo sa Ginoo. Beware of that. So what is point number 2? Atong i-declare, ready? Point number 2, please. We are wealth producers. We have the wealth commander anointing.
Ang uban murag di pa kasulti, no? Pwede ba isulti nimo ni prophetic man eh. Declare, ready want to say it. Amen. Just declare it because our title sa atong discussion is prophetic agenda, journey of prophetic agenda. It might be nga, di pa na ako na but just say it. It's a prophetic. And then position yourself according to the will and the purpose of the Lord. Are we learning? Point number 3. I know, ganahan taning point number 2. Ready, want to declare, we will enjoy enduring wealth. We will enjoy enduring wealth. Mao ni atong gingon, tuloy. Gusto ni Lord tuloy-tuloy ang panalangin nga maabot sa ato. Basta kay tuloy-tuloy ka nga nag-serve. Tuloy-tuloy ka nga nag-take position nimo according sa calling ni Lord sa imo. Tuloy-tuloy ang blessing. Of course, ang blessing not, again, sige na to, nagbalik-balik, dili siya exclusive on money. Dili siya inclusive on material things. But the fact that you are serving the Lord together, the fact that there is peace in the family, the fact that there is joy already having together in the family, grabe na nga wealth. Grabe na nga wealth. Kay mauni ang gusto ni Lord na ma-establish una sa ato. Please, walay usa sa ato diri nga magingon, pastor kung daga kong kwarta, magmalinawon gud akong balay, panimalay. Pastor kung daga kong kwarta, mag-serve ko sa Ginoo insakto. Not at all. Ang una nimong establish is the understanding of your relationship with God, and the Bible said, all these things will be added. When you seek first His kingdom and His righteousness. So the verse na mag-support ani nga declaration, Proverbs chapter 8 verse 18. Declare na to ang word ni Lord. Ready? Want to read? Riches and honor are with me, enduring riches and righteousness. Personal gyud, no? Ang kadato o ang pagka honorable, honor, no? Gitahod, ginaasa ako og ang walay pag-undang nagpadayon nga kadato og pagkamatarong. Point number 2 sa atong gideclare sa 2 Peter chapter 2 verse 9 is all about greatness and it's all about godliness. For you are a chosen generation, the royal priesthood. Greatness is becoming royal or king, kasi royal siya, and godliness is becoming priests. Hari na pari. Mao na ang atong identity. According sa design ni Lord. Mao na nag-journey towards those direction destiny na to. Ang imong pagkasikat, adunay kambal sa pagka-Diyos nun. Ang imong pagka-Diyos nun, dunay kambal sa pagkasikat. Meaning to say, i-uplift ka ni Lord because design na ni Lord sa imo, kay nag-represent ka sa iyaha well. Nag-serve ka kay Lord. O wala ta nagatanaw sa pila lang ka tuig, but nagatanaw ta sa enduring na wealth. The moment mag-showdown na si Lord sa imo, tuloy-tuloy na yan. Karon medyo struggle pa, muangat, mubaba na sad, muangat. God is just preparing you, and if you are a wise person, nag-learn ka. Every time na mahitabo, sige mag-meeting ta, unsay nahitabo, unsay dapat ayuson. Mauday ni, okay, na-solve na nato, and then get ready again. Dili ka mo atras, unsa naman ni, gihimo naman ako ang tanan, wala pa. Wala pa kaingani atong gihimo. Ayaw magsulti, gihimo ko na ang tanan, wala pa lagi, wala pa ka namatay. Kaya kung gihimo na nimong tanan, namatay ka na, nagantos na banhaw ka, kana naghimo na nimong tanan, wala pa. Wala pa gani ka naghilak og dugo, wala pa. Wala pa nimo gihimo ang tanan. But we need to learn of all this because God is just preparing us. Kaya ang atong destiny is enduring. Og mao nay pinakanindot. Pag si Lord na mapanalangin, walay pwede makakuha. Pag si Lord na mag-open sa heaven para nimo, walay pwede makasarado. Kay bisang siradaan pa ka sa opportunity sa mga tao, daghan buksan ni Lord nga gikan sa iyaha. Kana gyud ang akong na-learn. Even in my journey now,
daghan mga pastor naga-join sa amo before, naga-connect, and then once nag-decide sila nga, pastor, dili namin padayon, wala na ako giputol, wala ko nangon nga, Lord, putla na, wala, nag-pray ko, Lord, i-bless sila because I know nga pag ikaw, Lord, ang mag-work, wala imposible. Basta, Lord, sa time nga na sila, we keep on planting the seed, we keep on doing what is needed to be done, and when the time nga mulakaw sila, still, I will release the blessing because I know, Lord, it is you who is the source of the blessing. Wala nakasalalay sa ako lang ang blessing, Lord, nga moagi wala. But it's my privilege to say this because I understand nga pag si Lord ng panalangin, walay pwede nga makapugong ni Ana. Sa imong life, the same. Kaya get ready. Kaya pag maabot ka na nga blessing sa imo, walay pwede nga makakuha ni Ana alang kanimo. Can I hear an amen to that? Number 4, isulat inyo kini. The riches of the nations will come to us. To make it personal, the riches of this nation will come to me. Ang kayamanan na nga nasod, moabot sa ako. Nga naman, kapiyalan ka ni Lord. And this is the prophetic declaration even before sa word ni Lord sa iyang mga chosen people. Isaiah chapter 60 verse 5 in I version. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. The wealth on the seas will be brought to you. To you, the riches of the nations will come. This is the prophetic agenda or word ni Lord sa iyang chosen people. Wealth again ang gisgutan din riches again ang gisgutan din ug mao ni ang atong gikinahanglan sa kalibutan. Dili nato ni gikinahanglan sa langit. Dili nato ni madala sa langit, pero gikinahanglan nato sa kalibutan. Anyone will agree with me? Amen. Bosa nag-desire ta niini mo, bitaw na ning kamot ka, mo bitaw nagtrabaho ka, mo bitaw nag-build ka kay gusto ka ani nga makayamanan, mo bitaw nag-overtime ka. Pero you know what? Si Lord mismo long before gidesign na niya ni alang nimo. Mao ning gingon sa atong mentor, ang imong gipangita dugay ra kang gipangita. Wa ra mo nag-abot kay lahi man kagagian. Pero the moment sakto imong ngagian, kay sakto po sa gigikanan, magtagbo gyud mo. Basta kay di lang ka magpirok sa imong mata. Magtagbo gyud mo. Basta kay di lang ka makatulog sa panahon nga nagtagbo mo. Magkakit-anay gyud mo. This is the design of God. Kaya ini mong katapad, bawal matulog. Spiritually. Dapat awake ka all the time. Kaya even sa iyong pagpatulog paggabi, nag-ask ka, Lord, give me dreams. Nga mag-connect, Lord, sa imong plan and purpose. Every day, maging sensitive ka, Lord, asa dapit ini ang opportunity. Kaya nga naman, si Lord, gitanaw niya ang atong kahimtang. Then you will look and be radiant. Your heart will throb and swell with joy. Nga naman, because the wealth of the seas will be brought to you. Mao ni siya ang kayamanan nga di nimo pwede, dapat walay makasayod. Dili siya pwede igsuon. Imong i-testify. Say amen. Ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. And through the testimony you have, maingon sila, kung nahitabo sa iya, pwede sad mahitabo sa ako, I am next in line. Eh kung walay nag-testify, walay nagpatutuo sa iyang kinabuhi, basin walay nahitabo. Ang kalibutan lahi, di ba? Pag nanay kayamanan, dapat wala nakasayod. Sikreto ni. Matingala na lang ka, oh, grabe naman, sag-asal man ito. Panguntanan, nakay kwarta, wala ko'y kwarta, di na siya musulti. Pero ikaw, makashare ka sa something na naasay mo, and God is protecting you because nasayod ikaw og si Lord nga kana nga blessing nagagikan sa Ginoo. Therefore, it must be connected to His kingdom agenda.
Kay nga naman, steward, mga good steward man ka. So ready na ba ta ani nga mahitabo ni sa imong ginabuhi? Ha? Dapat mangandam ka ani. Ready na ba ang imong skill? Ready na ba ang imong talento? Ready na ba ang imong account? Ready na ba ang imong balay nga mag-atiman sa mga katawhan sa Dios? Kay nga naman silang tanan muduol na sa imo mangutana unsay sekreto nimo. Ready ka na nga makig-date sa mga contacts nimo para dito nimo siya dadon sa mga nindot na kananan and then mag-share ka sa imong testimony. This is what the Lord has done. Kung nahitabo ni sa ako, mahitabo ni sa imo. Get ready. Wala ka nang hambog kay mao na imong accomplishment. Naghambog ka kay gibuhatan ni Lord sa imo. Therefore, ang nahitabo sa imo, pwede nga mahitabo sa iya. Ha? Therefore, pag nagtabang ka sa tao, is not a lifelong na tabangan nimo. Hangtod nga, daha ka pa. Sige, sikog hatag nimo tagabulan. Praise God, makahimo ka niya for some time. But tabangan nimo siya sa long and lasting impact and result sa iyang life. Mag-serve ka kay Lord. Maging steward ka kay Lord. Mao na imo mga teaching na para niya as your testimony. Can I hear an amen? So that one day kanang imong gitabangan, makita na nimo, uy, nagtabang na pod sa uban. Praise God, Lord, salamat, naging instrumento ko. Pero kung kanang imong gitabangan one day, wa na imong tabangin, samot og kalugmok, wa giga katabang niya actually. And most of the time, mao ning situation sa kalibutan. But by the wisdom of God, strategic ka nga person. Nga naman ay wisdom nga gihatag di Lord sa imo, how to be a blessing to the people around you. Can I hear an amen to that? Number 5, and now this is the last so far. Number 5. Did you see that? Our journey towards prophetic agenda ni Lord. Unsay number 5? In the era of millions, we are having the non-stop overflow. Kinsay ganahan sa life nga overflow. Long before design na ni Lord sa imo igsoon, dili ka pang kulang, dili. Start na medyo nagkulang. Start na nga sakto-sakto, pero ang imong destiny overflow. Naghinubra. Design ni Lord na sa ato nga nakigrelasyon niya. Again, ang context and igsoon relationship kay Lord. Wala kung wala pa na nahitabo sa imo, see to it that you're aligning yourself. Unsa pa akong buhaton, Lord? Unsa pa akong dapat buhaton, Lord, para ma-align ko sa imo? Because again, si Lord long before, nakaandam na, nakaplaster na sa iya. Ha? Wala si Lord na ngayon, mayon ka, Lord, tagay ko aning panalangin, sila tanaw na to. Wala si Lord nga na anak, dugay na naghulat. Ready na ko long time ago. Where in fact, your destiny is overflow. Gusto na ko anak, mag-awas-awas ka, magsobra-sobra, something nga mag-represent sa ako, nga ingani ako nga Diyos nga imong gilagaran. Kung atong itanawon sa atong matamaw ng design, Lord, sa ato, anak, dili ka para diha lang. Just continue lang, because long before, I have something great and wonderful for your life. So what is the secret? Again, let's go back to the Word. Isaiah chapter 60, verse 11. In the New King's Version, ingon siya din, therefore your gate shall be open continually. Gate open continually. Why? They shall not be shut day or night, that men may bring to you the wealth of the Gentiles and their kings in procession. Grabe, naglinya. Mingon siya, human nakaghatag. Wa palagi. Maghuwat ko. Kana ang design ni Lord sa imong kinabuhi the moment nag-serve ka sa iya with all your heart. Kaya ngon siya din dapat ang imong gates dili magsarado, open siya continually. Unsay gipasabot niya na, your gates of learning and receiving to the Word of God and His prompting, dili siya dapat sarado. Kanunay ka open, kanunay ka available diha kay Lord. Wala nimo sa gilimitahan, kanunay ka, Lord, whatever you want in my life, I am here. Lord, I am available. That is actually gates open continually. O sadyang makita na sa Ginoo din, ang mga tao
ang kayamanan, ang mga panalangin, igatudlo sa Ginoo kanimo, aron imo kining makaplagan og ma-enjoy nimo ang kinabuhi nga design ni Lord long time ago. Ang naitabo sa ato, limited ta before. Pati gani usayang pagsimba kanito natin, simba na po. Ay, pwede ra nag once a month. Uy, grabe naman taga Domingo. Sarado imong gate. Mo na limited ang blessing na maabot. Mentoring na po. Nag-mentoring mata ka na ito. Mentoring. Wala lagi undang ni. Bukas lagi kanunay. Kaya ready ka sa mga adjustments ng imong buhaton because this is the secret. And when the time has come that you will become great, something nga gidesign ni Lord para sa imo, people will just come to you. Og mao ni ang prayer natong tanan. This is my prayer too. Lord, that one day, even now, Lord, people will just come to you because na-inspire sila sa among kinabuhi. In the secret, kasi na yung mga tao nga very secret pa lang ba, maniid pa lang ba, wa pa'y nahitabo, pero sige na paniid. And in one day, mudool na siya sa imo. And I shared that to you for sometimes. Nga doon na kining pastor, nga wala, akong tanawon, very distansya good me, wa gani kay ko kailan niya. Pero when the time nga nagkita, mingon siya, pastor, gisubaybayan nako imong kinabuhi. Oh, grabe. Ha? Og karon nakita nako kung giunsa ka pagpanalangin sa Ginoo. Ako po medyo na shock. Kay kinsa man tawhana nga nagsubaybay sa akong kinabuhi. Naniid ra gid sila sa ato. Panahon nga nabagsak ka, nitanaw sila sa imo kung nag-unsa ang imong reaksyon. Sa panahon nga nagka-problema ka, giobserbahan ka nila kung paano ang imong disposisyon sa kinabuhi. Nag-observe sila. Abi lang nato, walay nakapansin, wala lang, gilabay-labayan ka lang, pero nag-observe sila. Because nag-profess ka nga Kristohanon ka, nag-serve ka kay Lord, pero ang mga tao sa iyong palibot, nag-observe sila. Sa panahon nga grabe ka ka-bless, grabe ka-rejoicing, nag-observe sila, paano nimo gidispose ang imong blessing? Nag-observe sila. And when the time has come, nga na-confirm nila by the grace of God, with no doubt, mag-declare po sila. These are but ingon siya di, men, that men may bring to you the wealth of the Gentiles. Sila ba ang instrumento? Gipadala. Tigdala ra ko ani. Ang mga grabe kadunahan ng mga tao, nga gikapoy na sila mga kayamanan, wa na sila nakasabot, may sila nga, gipahatod diri pastor. Imo ni, dili ni ako, gipahatod ra ni diri. One day, and that day, now and for the days to come, mahitabo na sa imong kinabuhi as well. Pagpaki si Lord if you believe on those. Because that is God's prophetic agenda sa imong kinabuhi. Pag nag-business ka ang mga project nga wala nimo gidahom, gihatod ra diha sa imo ha. Kaya ang Ginoo nagtudlo nila, dunay nag-recommend sa imo ha, nga walay lain makahimo ani nga the best ikaw. Masyak ka. Hakin sa'y nagsulti, basta doon na nagsulti na ako. Importante, dawatan na lang ni, maluoy ka. Magpakiluoy pa. Nga naman, it is the work of the Lord already. And no one can stop that anymore. Igsoon, excited ko as I declare nga mahitabo ni sa atong mga kinabuhi. Mga taga-home office, get ready. Buksan sa Ginoo ang mga premium, super premium na mga kliyente ninyo. Nga wala na interview, hired ka na diretso. I declare that in Jesus' name, mahitabo. Why? Because we are in a position. Ang mga walay skill din, yung mga young people, bisag way hilig sa computer, kalit lang ka nga nakahibalo na mag-computer. Nga naman, the Lord has given you that skill already for you to become part of this journey in the era of millions nga gi-declare ni Lord sa ato. Si Lord ang nag-declare ani igsoon, ato lang gi-redeclare. Okay? Ato lang gi-redeclare. Gi-redeclare lang ni sa atong mentor. Atong gi-redeclare karon ang original nga declare ani si Lord. Tungod kay gituhuan nato ang yang word, atong gisulti with all our hearts.
Say amen to that. So non-stop overflow, Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Kinsa excited sa atong coming na First Fruit Sunday? There is the word of the Lord. Nga atong ginakuptan. Part ni siya sa atong declaration this morning, non-stop overflow. When you do this, declare the word of the Lord by reading. Ready, want to read. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. If you believe, say amen. Again, this is God's way for us to understand how to have that overflow mag-take place sa akong life. Just believe the word. Practice the word. Manifest the word. Because after all, the Lord is waiting for our obedience. No? Kaya wala lang ta nagkopya-kopya, Lord, tagay sa mig word, tagay sa mig revelation, tagay mi Lord conviction sa among heart, and then nag-journey ta together. And this is very specific when we honor the Lord with our wealth. Kaya nga naman, naanamatay era of millions, wealthy, grabe, kayamanan naman ni siya. But again, when you honor the Lord, the secret is honoring God. The secret is giving to God what is due unto Him, best of it. And this time, grabe, shortcut maning overflowing kining first fruit. Kay specific man ang command. With the first fruit of all your crops, do not result. Then, for those of you na nag-trouble, nag-struggle pa sa first fruit preparations ninyo, take the word of God this morning. And ask the Lord for His revelation and conviction. And the moment you act on it, on February 2, our Sundays and Sunday celebration of our first fruit, just do it with the Word of God nga gi-perceive nimo sa imong heart. The moment kana siya atong butang sa atong kasing-kasing, and the Lord sees that His Word planted in our hearts, the heavens will be open. Because of the word of God. The promise is, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. That is why excited ta every day. New wine na siya, igsoon. Excited ka nga mo report sa imong trabaho, new wine na siya, new mindset na siya, new heart na ihatag na Lord sa imo. Dili siya common nga, trabaho na sad, gikapoy na mong kani, wala new wine diha. Unang advice ni Bishop Uriel, pag dili na ka nag-enjoy sa imong trabaho, that is not the work para nimo. Leave that. Wala na ka nag-enjoy. Dagang kag madamay kung wala na kag-enjoy diha. Kay pag-abot nimo dito, luya imong lawas, katungod sa nga lagsik unta, nadamay na sa imo. Nya mag-start na ka bagulbol, katungod sa siya positive na negative na tungod nimo, dagang ka nadamay. Leave to save yourself and to the company or the work where you are. Because gusto ni Lord, mag-enjoy ka sa overflowing a new wine, new perspective, excited ka every day. Therefore, the Bible said, the song says, declare, that there are new every morning. Bag-o siya. Pwede nga naghilak kagabi kay na problema. Pagmata sa buntag, welcome the brand new day, Lord. It's a brand new day, Lord. And I want you, Lord, to be with me. I will do my task assignment today. Excited ka, igsoon. Because again, bunga na siya, resulta sa imong pag-obey kay Lord. Secret of the overflow is this in the Word of God in Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Kay si Lord naghatag niini. The last verse so far, Leviticus chapter 26, verse 9 and 10. Ready? Want to read together? Go! I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers. And I will keep my covenant with you. You will still be eating last year's harvests when you will have to move it out to make room for the new. Pakpakan na to, word ni Lord. Hallelujah! Kung wala pa nimo na experience ni Igsoon, mao ni ang gusto ni Lord nga imong ma-experience.
Therefore, kung wala pa ka in the position of this, we need really to again realign ourselves. Lord, gusto na ko na ma-experience siya, Lord. Imo man din ang word, design man din imo na sa ako, Lord. Nga nung nagpuyo ramang ko sa kulang, kanabitang naggukod ka. Nausay di gini mo magukod. 15:30, pero 13 pa lang hurot na. Grabe, 2 days na lang, 15, wa pagigkaabot. Next time na po, 15 to 30, grabe, 27, hurot na. 3 days na lang unta. Grabe, sige lang tag hinabulay. Sugot na ba lang kang ingana na imong life, hangtod sa hangtod? Ingna imong katapa, daily ko mo sugot. I need the word of God for me to understand the design ni Lord sa ako. I will have His favor. Ingna imong katapad, favor ni Lord. Kay si Lord mo tanaw sa ato, I will look on you with favor and make you fruitful. Si Lord and make us fruitful. Nga nung maging fruitful ka, Igsoon? This is the secret. When you are planted in the right ground, sigurado maging fruitful ka. Paano ka maging fruitful nga wala ka natanom? Paano ka naging fruitful nga wala ka sa presensya ni Lord? Ingon sa Lord, I will make you pa. I will make you. Asaman ka? Wala ka eh. Wala man ka dito. Simple ni sa Igsoon, pero we need to decide for it. Kay mao man ni ang trouble nato as mga Christian. Kaya I really refuse nga atong journey is a journey of religious people. Igsoon, dili ta religious people. Dili ni bag-o nga relihiyon ning imong giatinan dili, Igsoon. Bahala naman yung nga akong relihiyon na ako sa GCM, imo ra na, pero ang tinuod ni anhi ka dinhi sa presensya sa Ginoo. Dili ma-deny nga simbahan ni kay naman tay building, dili ma-deny. Pero deep inside your spirit, understand. I-understand nimo sa sulod. Nga Lord, ang akong pag-join sa GCM, magpatanom ko sa imo, Ginoo. Maminaw ko sa imong word, Lord. Ug mutuman ko sa imong pulong. Pagkana ang nasa imong heart, Igsoon, ingon si Lord, I will look on you with favor, I will make you fruitful and increase in numbers. Take a look, ang iyang gisulti. And I will keep my covenant with you. Grabe. Kita, dili ta faithful sa atong covenant, pero si Lord, I will keep. Unsa man imong pakig-covenant kay Lord, 2024, pwede nga madismayado ka. Sorry Lord, wala na ako natuman. Ingon si Lord, anak, do it 2025. Forget about 2024. Forget the former things. Do not dwell on the past. I will do something new this year, 2025. Ayaw na paulahi, anak. Ayaw na pag sigiglingi atong 2024, sayang nga ato yung taon. Ayaw na, erase. Kung nakautang ka kay Lord 2024, ayaw bayari. Kay di ni mo mabayaran. Taas kay interest. Kapuyon ka lang sigbayad. Start this year. That's my challenge to you. Start this year. Be faithful. Nakig-covenant si Lord sa imo. And then atong may sanati ni. You will still be eating last year's harvest when you have to move it out to make room for the new. Gusto nato na may experience siya. Well, to tell you the truth, sa GCM, as a family, wala ginagkulang sa ato si Lord. Natay surplus karong nga tuig. Para mag-isip na po taon sa napo-project na to karong tuiga. Wala siya nagkulang. And I know because of you, faithful, but there is more. Hinay mong katapat, there is more. Kaya dili ta pwede mag-steady lang sa last year. Angat ta. And I know the Lord will give us more projects to be done this year. I know that. Sigog pangayo na sa inyo, Lord, what more that we can do this year, Lord. I know, I am excited. The Lord will reveal that to us. And there is more. And one of the priority nga reveal ni Lord sa ato, project nato this year, is GCM will have a 1,000 more worshipers, disciples every Sunday. Grabe nga project na Igsoon. Dili pwede nga wala tayo millions, anak.
Kay magdemand na og dugang nga air condition, dugang nga equipment. Grabe kining atong equipment, praise God. Survive. Naka-LED na ta, pero murag wa na bagay sa atong sound system, no? Kaya natay project sound system this year, nga millions na nga atong invest for our sound system and many more. Nga naman. Gusto na to mahatag ang the best kay Lord. Gipalapdan na nato tong parking area diya. Sunod, ato na po ng dugangan diya. Ganon, daghang sakyanan na ninyo pamaliton karong nga year. Cash, way utang. Inay mong katapad, way utang. Kay magproblema tag-ampo anak sa finances ninyo. Every Sunday, ang prayer request, Lord, monthly amortization. Mo naman lang kanunay imong sigig pa-pray, monthly amortization, kay nangutang man ka. Challenge ni sa ato, murag imposible. Pero nga nung dili man na to, i-apply ang word by faith. Kay si Lord faithful siya sa iyang word. So yung na imong katapad, honor the Lord. Pag i-honor na to si Lord, everything will follow. Pag imong heart connected kay Lord, pag mag-demand si Lord sa'yo, anak, pwede ba na ako na nga imong i-offer? Lord, why problema, Lord? My heart belongs to you. Dili siya struggle. Lord, asa man ni kaniadto tong wa pa ka, wa man sad ni. Karon kay imong kuhaon sa ako, imong gamiton, Lord, nganong ako maning withhold? Because the moment imo nang buhaton kay Lord, ingon si Lord, grabe, kining ako anak masaligan. 100-fold balik. Kay never ka i-empty ni Lord. Nalay time nga, mura kag na empty, pero ingon si Lord, tanan natong heart, mag-faithful bagid ni sa ako gihapon, bisag wa na ipamasahe, wa na ikuan sa balay, ma-faithful pag gihapon ni sa ako, ingon si Lord, uy, grabe faithful gihapon. Hallelujah. Ayaw na dugaya, panalanginin na. Kaya na-prove na nako yung heart faithful sa ako. And our God is so loving to His children. Manindog tang tanan. Are you excited for this era of millions? Be excited, Exxon. Design ni Lord. Okay, prepare ta ni Lord, ani, because last Sunday nag-isgot ta about era of multitudes. Lisod kayo nga natay millions, pero walay multitudes. Maglisod po ta kung na multitudes nga way millions. Connected na igsoon. Imong pamilya mong uswag pero walay kwarta, maglisod. Daghan kag kwarta pero wala po ko'y pamilya, maglisod po ka. Something like that is applicable as well. Therefore, kung naadinhi sa ato nga nag-struggle pa about this teaching of becoming prosperous in the kingdom of God, pangayo sa Ginoong revelation. Kay kung naamay mo babag sa prosperity, sigurado ko demonyo na. Pag ikaw nag-serve kay Lord, tinud-anay, dili gusto ang demonyo nga ma-wealthy ka. Ang demonyo mo'y mababag. Kay nahibalo siya. Pag sold out ka kay Lord, na kay resources, kahibalo ang demonyo unsa imong mahimo. Kahibalo siya. Pero nag-serve ka kay Lord, wa kay kwarta, kahibaw po ang demonyo, kini wa ni mahimo. Wa ni tingog ni. Suggestion lang ni iya ha. Dili na siya paminahon. Wa manidya mo. Therefore today, in the name of Jesus, gi-break nato ang any disconnection about this multitude and this million. And we declare today it is being connected by the power of God to be upon your life. If you receive, say amen. Lift up your hands to the Lord. Let us pray. Heavenly Father, your word has been declared and spoken this morning. Gimantala, Ginoo, ang imong mga pulong aron among masabtan nga mauday kini Lord ang nindot kay nga plano nimo sa amo. Therefore today, I pray, Lord, let this blessing of millions be upon your people. Be upon us, O Lord, as we are now being so involved and get connected to the vision that you have given us, and that is to win the lost and make them your disciple. Lord, empower your people in all areas of their lives, Father in heaven. Lord, bless the work of their hands, Lord. Not just an ordinary, but an extraordinary or supernatural.
And as we, Lord God, continue to be in alignment diha kanimo, Ginoo. Lord, kanunay mi maminaw sa imong pulong ngang tanan nga blessing mo abot sa amo, Lord, i-honor gyud kanamo, Ginoo. Ikaw ang among unang pasidunggan because nasayod kami nga wala kani mahitabo sa amo. Dili ni mahitabo kanamo kung wala ang imong tinuod nga panalangin. Sa tanan nga nag-decide, Lord, even karong nga mga weeks, Lord, is our preparation, Lord, sa among First Fruit Sunday celebration. Lord, salamat na every individual, every couple, mag-enjoy sila, Lord God, nga mag-meet together, mag-pray together, para mag-pray sila, Lord God, even sa ilang gi-decide nga amount, Lord, nga ma-honor ang imong pangalan in preparation, Lord, for our journey for this year and for the next years to come. Holy Spirit, silyuhi ang tanan nga among gisgutan karon na buntag by the blood of Jesus, so that mag-remain sa among heart, mag-journey kami this year, kining era Ginoo amo ning sinati, era of multitudes and the era of millions. And we are getting ready, Lord, for the declaration for the era of miracles. All for your glory and honor, in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Pagpaga nato si Lord.